Pathian thu thiang lim ilongai thlang u chanchin tha marka ziak bung ni chang som paruka tanga som pasari thu tin farisai te zinga lekha ziak tu te chuan isuan misual le chia khon tu te akil pui an muin azirtir te hena chuan engti ziange chia khon tu te le misual te hena a in le anti a tin isuan chu alo sia a an hena chuan mi chakte chuan doctor an ngai lova mi bor som te zokin an ngai ani mi fel takte lam tura local kani lova mi sual te zok lam tura local kani ati a atu thiang lim chiar lalpan mal som ro se amen. Pathian ko san ho te kan lalpai so Krista mingin chibai kabu ka cheu sipui lenga wangin kanin khom theilo ri ta hle maya kum thar lama chuan pathian zara kanin khom thei to e mang chumo kum enge mozat kalta khan mi pakhatin kum nga po in khom lowila kadalowang ati a karil ruwa aron rithar le a enga mozonga ngai to chuan arin na nge zia kha alom pui om kati a amaro chu atak taka han ton meu chuan kan tharau nunin pathian biakin khom alo lok pui thin zia kha atakin alo langta a tuna hi chuan kan tharau lam nun po ale lam zong chuan ngai tu om tak din huna po ading ni in alang ani hetila hian khovela COVID-19 aya hlau om sia leng me kani ti hi ring tu te hian kan siat apoimo khop maya chu pathian ngai saklo na si hiani a ring tu te ro hi chuan hei hi kan siat reng atulani kan nuna hian pathian khongai na thu hi eng main khu bo su se tun ai na sa in si hi alo leng pal ani mai theya ani lo vek po in tun ai na sa hian ring tu te hian har san na kan tok po ani theye lo tur kan ti ani lova film khur lo tur kan ti po ni hek lova khovel zong engtin pon lo om ro se keima ni le he khovel aboral nu po a boral velo tur pathian thu tak lali suale achan dam na thu hi ring tu te hian kan ngai tha thiang lovani fakna hla chuan heti hian soya leipang par moi te an chuai lungai na chum dum azam vel nun na duom ber alo chuai isua chanchin min hril ro lungai na le har san na chum alo zam vel lai le nun na duom berte alo chuai mek lai hian isua Krista chanchin hi kantan thungai nom ber lo ni ro se hei mol mai hiring tu te tan chuan thungai nom top ani reng tur ani marka bung ni chang som paruka tanga som pasari tuna pathian thu kan chiara khan kan mu a misual te tana thubeng lu le ngai nom ber chu isu Krista misual te chandam turin khovela local ti thu hiani he thut luka ring tu te tana thungai nom le thubeng lu thi awangutin karing fel nia kanin riat ve deuh lai phe hi chuan lali suwa misual te tana local ti hi soi awi om thinin ka ria a ring tu te hian kan chan vo hlut zia le ro pui zia hi kan ngai tu anon fo atul khop mai khovel thila chuan mi felte mi fingte mi thiam le mi tha te than ani thina nima sela pathian fapa wana tang lo kalero hi chuan misual chandam tur aron zong ani khovela rong aron bol lai po khan misual te le chia khon tu te zinga achenga anzinga a in ve thin ani kha chu farisai ten an lo mu a enga tinge misual te zinga a eya a in le anti a an soi selani voin thleng hian he thu hi khovelin an the thiam theilo
ma sela li suwa chan na chu mi chakte chuan doctor on ngai lova mi bor som te zokin an ngai ani mi fel takte lam tura local kani lova mi sual te lam tura local kani ti hi lali suwa chan na chu ani mi sual pathian zong ngai lo le pathian du zong ti ngai lo pathian ngai sak lo thiang lim lo te bol lo te pathian ro rel na ma a thiam chang zo to lo le chatuana boral tur te tan lali suwa Krista hi khovela alo kalani amaro chu nang chu mi thiang lim mi fel mi tha ini chuan isua hi itan alo kal ve lo ti na aniang he thu kan soi hi itan ngai no matling lowa itan om zia reng reng nei lo ti na ni a idu chuan i of thei nge nge tu na kan soi hi mi sual te tan chawani kan soi ni mi sual chan dam na mamo te tan chaw he thu hi kan soi ni lali suwa hi mi sual te lam turin khovela alo kala mi sual te tan atuara mi sual te tan athia mi sual te tan a thole ti hi pathian thu tak chu ni mi sual tan se om tin reng tuarin cross kong azoa ling lukhum akhuma cross a khen be na oma pu sit le chil chakin a omani lali so Krista hian mi fel te tan a tuar lova mi sual te tan a tuar ani mi sual dum tak tak an sual na eng mai na asil fai zolo te tan ani lali so Krista thi sen hi luan ni leile vanin thiam lo achan tir to chandam ngai mi sual engma dangina thiam achan tir thei to lo te tan pathian fapa hi wana tangin alo kalani chutiang mi ini ve chuan chutiang khopa chandam ngai ni ve chuan chutiang khopa chandam tu mamo ini ve chuan itan isu Krista hi alo kal ve ni ti ilo senon le don nia tir ko pola hi chiang khop mai tir ko pola chuan heti hian asoya Krista Isua misual te chandam turin khovela hian alo kal ti hi arin omin apom tlak em ani an zinga misual ber kani hi tin tir ko pola hian asoyani keini ring tu te point chu din mun chu kan lua chu din mun lua tu te chu kan ni misual kan ni wangin ani lali so Krista chandam na hi kan chan thei chau ni mi fel le mi tha lam turin local selang chuan he thua hian soi tu reng reng keini hian kan nei lova keima ngei phei hi chuan kan nei hau lowang ti ka ria amaro chu he hiani pathian mangai na chu misual min chandam hi fakla siam tu chuan tu ma dang ka nei lo tu ma dang ka ngai lo kein ka ngai bik che misual kani wangin atia lali so hi misual te tan avahlu em lali so Krista hi misual te tan avatha em lali so mangai na thu hi wanangel te po in an the thiam phak bik lo aniang fakla siam tu chuan heti hian atia lalpa heta tlan sa tam takineya itana tok lovem ni antia nima sela lali so chuan biram zongin thalera ka kaldon ti na changani atiani lali so Krista he khovela lo len lai khan chia khon tu zakaya ina aluta zakaya chia khon tu ina alut an mu khan mi fel le tha te chuan mi sual ten he na theng turin alu tak so antia nima sela chu talali suwa chan na chu boral te zonga chandam turin mishing fapa hi alo kalani reng ani atiani ni e boral te zongin khovela hian alo kala azon mu te chuan sual simin lali so Krista anzui thin ani sual simin lali so Krista anzui thin ani mase hei ro hi chu kan riat tel tul khop mai wana tangin misual bo zong tur hian tu ma an lo chuk thadon to lova pathian fapa lali so Krista ngei po hi misual bo zong tur hian alo kal non don to lovani tuna hian an hena ta kan la a an hena ta kan wak bo ni chuan
min zong mu to tu la li su Christian ne na in chirin simin ikir leng u ato bera chuan he thu hian soi ka du a ring tu te hian tunge kan ni a enge kan ni ti hi kan in sian non fo atul khop mai misual chandam ni in siat tlat na hian lom na te lung oi na te khamuan na te min pe ani tekhin thular tak pakhat comics bua ka chiara karil ruwa acham reng thina mire thei tak pakhat hian laltan thil poimo tak mayati saka misualin tha an tum thu alo hreru hlau maya chu lal hne na avasil ta a ti chuan an han chuya misual te chu manin an oma lal nun na chu chan himin om ta a chu ta chuan lal chu alom hle maya chu mia wang chuan lal chuan mi ro pui taka asiam ta a chuan lal ina achenga nuam satakin a om ta a nima sela chu ti lai chuan kartin voi khat hi room pakhata hian thom no chetak mai ha hian room pakhata hian alut an muzia maya makan ti le maya to pa chuan en thatu ni te an ringa an man ta a chuta chuan an do pa nima sela chu mi chuan heti hian changa mire thei tak kor tha hak tur po nei lo re thei taka khosa thin kha miro pui tak ka lo ni ta a in ro pui taka ka lo cheng ta a ka lo ro pui nu hian re thei taka tang lak chu ka ni ti ka thei hilanga ka lo chapo palang ti ka hlawa ka re thei laia ka kor nge kha ha in pathian hne na lom thu ka soi thin ani atiani heril ruang puthi atul ngot mai pathian kan biak lai te arong kan bol lai te po in misual boral tur khongai na wang chawa chandam kan ni ti hi iserengang u lalpan kan thu soite mal som ro se amen soinalero inchilero isutata na tuana kalvarika lam na chansi o mai nong katibang ve